दोस्तों आज 2 मार्च 2026 है और आज हम आपको एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं जिसने अमेरिका की 300 अरब डॉलर की फ़ज़ाई दिफाई शील्ड का पर्दाफाश कर दिया है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आपके पास दुनिया की एक जदीद तरीन दिफाई शील्ड मौजूद है जिसमें कोई तीर छेद नहीं कर सकता, और अचानक आपको पता चलता है कि इस ढाल में एक ऐसा सुराख है जो पूरी दिफाई शील्ड को बेकार कर सकता है, और ये ईरान ने अमली तौर पर साबित कर दिया है। हाल ही में ईरान की तरफ से जारी की गई एक वीडियो ने नेटो और अमरीकी दफाई माहिरीन की नींदें उड़ा दी हैं। ये वीडियो जितनी छोटी है इसके असरात उतने ही बड़े हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे इस वीडियो के अंदर, समझेंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है कि पैट्रियट, थर्ड और एरो 3 जैसे नाम जब इस वीडियो का सामना करते हैं तो इनके भी पसीने छूट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आपने देखा होगा कि जंगों में अक्सर ऐसा होता है कि एक तीर से भी काम हो जाता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। ये एक ऐसा हथकंडा है जिसे अंग्रेज़ी में डेकॉय स्वार्म कहते हैं, यानी जाली अहदाफ की भीड़। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दरमियानी फासले तक मार करने वाला ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जब फ़ज़ा में वापस दाखिल होता है तो इसके साथ दर्जनों ऐसी अशिया भी होती हैं जो बिल्कुल मिसाइल की तरह दिखाई देती हैं। इनकी रेडार मौजूदगी, इनकी इंफ्रारेड शुआएँ, हर चीज़ असली मिसाइल जैसी होती हैं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अमेरिका की फ़ज़ाई दिफाई शील्ड जो पैट्रियट, थर्ड और एरो 3 जैसे निज़ामों पर मुश्तमिल है, इसे अचानक एक नहीं बल्कि दर्जनों मिसाइल नज़र आते हैं जो इस पर हमला आवर हो रहे हैं। मसला यह है कि दफाई निज़ाम को फ़ैसला करना होता है कि कौन सा असली है और कौन सा जाली, और इस फैसले के लिए इसके पास सिर्फ चंद लम्हे होते हैं। ये वही पुराना मसला है कि तलवार ढाल से ज़्यादा तेज़ है, लेकिन इस बार ये तेज़ रफ्तारी नहीं बल्कि तादाद और चालाकी का मामला है। पैट्रियट, थर्ड और एरो 3 ये तीनों ऐसे निज़ाम हैं जो कि बेयक वक्त कई अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इनकी एक हद है। हर निज़ाम के पास महदूद तादाद में इंटरसेप्टर्स मिसाइल होते हैं और इनमें से हर एक की कीमत लाखों डॉलर होती है। ईरान की चाल ये है कि वो दिफाई निज़ाम को मजबूर कर दे कि वो अपने कीमती इंटरसेप्टर्स इन जाली अहदाफ पर बर्बाद करे। जब एक मिसाइल दर्जनों जाली अहदाफ छोड़ता है तो दिफाई निज़ाम के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो अंदाज़ा लगाकर सिर्फ चंद अहदाफ पर फायर करे और असली मिसाइल के छूट जाने का ख़तरा मोल ले, या फिर हर मुमकिन ख़तरे को निशाना बनाने और अपना सारा गोला बारूद ख़त्म कर ले। ये वही सूरत हाल है जैसे किसी को 40 चोरों का सामना हो और इसके पास सिर्फ 20 गोलियां हों। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने ये सब कुछ जदीद तरीन हाइपरसोनिक रफ्तार पर किया है। आपको पता है कि हाइपरसोनिक रफ्तार का मतलब है कि मिसाइल मैक 5 या इससे ज़्यादा आवाज़ की रफ्तार से सफ़र कर रहा है। इस रफ्तार पर जब ये जाली अहदाफ छोड़े जाते हैं तो वो भी इसी रफ्तार से सफ़र करते हैं। इनकी रेडार तस्वीर इतनी वाज़ेह होती है कि दुनिया का कोई भी जदीद तरीन रेडार इन्हें असली मिसाइलों से अलग नहीं कर सकता। इनके साथ एक और मसला है कि जब मिसाइल फ़ज़ा में वापस दाखिल होता है तो इसके गिर्द प्लाज्मा की एक तह बन जाती है जो रेडार लहरों को बिगाड़ देती है। ईरान ने इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए ऐसे जाली अहदाफ बनाए हैं जो बिल्कुल असली की तरह बर्ताव करते हैं। ये पहला मौका नहीं जब ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम में कोई अनोखा कारनामा दिखाया हो। पहले फज्र 3 मिसाइल के बारे में दावा किया जाता था कि वो एक साथ कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। अब खुरमशार 4, जिसे खैबर भी कहा जाता है, इसकी सलाहियतों ने तो माहिरीन को हैरान कर दिया है। खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 450 किलोग्राम तक वज़न ले जा सकता है। इतना वज़न सिर्फ एक बड़ा वार हेड ले जाने के लिए नहीं होता, बल्कि इस वज़न का बड़ा हिस्सा इन ही जाली अहदाफ और जदीद तरीन तकनीकों पर मुश्तमिल होता है जो दिफाई निज़ाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ तक कि ईरानी ज़राए का दावा है कि खैबर एक साथ 80 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। यह तादाद चाहे कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि अगर सिर्फ 10 खैबर मिसाइल भी एक साथ दागे जाएं तो हज़ारों की तादाद में जाली अहदाफ पैदा हो सकते हैं। यह हथकंडा कोई नया नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद और इतनी जदीद तरीके से पहली बार इस्तेमाल हुआ है। इसका सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि यह दफाई निज़ाम की मंतक पर हमला करता है। दफाई निज़ाम का काम हर आने वाले ख़तरे को ख़त्मी समझना और इसे निशाना बनाना है।
اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور ایک حقیقی میزائل چھوٹ جاتا ہے تو اس کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نظام کو مجبوراً ہر جعلی ہدف پر بھی انٹرسیپٹر داغنا پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ چند ہی منٹوں میں دفاعی نظام کا سارا گولہ بارود ختم ہو جاتا ہے اور پھر جو اصلی میزائل آتے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ دوستو اب ذرا اس کے نتائج کے بارے میں سوچیں۔ امریکہ نے اس فضائی دفاعی شیلڈ پر $300 ارب سے زیادہ خرچ کیا ہے۔ اس میں پیٹریاٹ بیٹریاں ہیں جو قریب سے آنے والے میزائلوں کو مائر گرانے کے لیے ہیں، تھارڈ نظام ہے جو فضا کی بالائی تہوں میں میزائلوں کو تباہ کرتا ہے، اور ایرو 3 ہے جو خلا میں ہی میزائل کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک مکمل اور مضبوط شیلڈ ہے، لیکن ایران نے اس کی کمزوری کو بے نقاب کر دیا ہے۔ دفاع کرنے والے کے پاس انٹرسیپٹرز محدود ہیں اور حملہ آور کے پاس جعلی اہداف لامحدود ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو نے واشنگٹن سے لے کر تل ابیب تک ہر جگہ تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ اسرائیل کا ایرو 3 نظام دنیا کا بہترین نظام سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے پاس بھی محدود تعداد میں انٹرسیپٹرز ہیں۔ اسی طرح خلیجی ممالک میں تعینات پیٹریاٹ بیٹریوں کی بھی ایک حد ہے۔ ایران اگر کبھی بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرے تو وہ پہلے جعلی اہداف کی بھیڑ بھیج کر ان تمام دفاعی نظاموں کو گولہ بارود سے خالی کروا سکتا ہے اور پھر اصلی وار ہیڈز بھیج سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ حل تو ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ وقت، رقم اور نئی ٹیکنالوجی درکار ہے۔ ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ ریڈار اور سینسرز کو اتنا ذہین بنا دیا جائے کہ وہ اصلی اور جعلی میں فرق کر سکیں۔ دوسرا حل یہ ہے کہ لیزر جیسے ہتھیار استعمال کیے جائیں جو کم خرچ میں جعلی اہداف کو تباہ کر سکیں، لیکن یہ سب مستقبل کی باتیں ہیں۔ آج کی تاریخ میں ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو امریکہ کی مضبوط ترین دفاعی شیلڈ کو بھی چکنا چور کر سکتا ہے۔ اس پوری صورتحال کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ جنگ محض طاقت کی نہیں بلکہ عقل اور چالاکی کی ہے۔ جہاں امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک مضبوط ڈھال بنائی، وہیں ایران نے اس ڈھال کو عبور کرنے کا ایک سستا اور مؤثر طریقہ ڈھونڈ لیا۔ یہ سبق کسی بھی جنگ کے لیے اہم ہے کہ صرف طاقت ہی کافی نہیں، بلکہ اس طاقت کا استعمال کرنے کا طریقہ اور حکمت عملی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ دوستو اس ویڈیو نے دنیا کے دفاعی توازن کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا امریکہ اپنی شیلڈ کو مزید مضبوط کرے گا یا پھر وہ اس نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے کوئی اور حکمت عملی اپنائے گا؟ کیا ایران کی یہ کامیابی دوسرے ممالک کو بھی اس راستے پر چلنے کی ترغیب دے گی؟ یہ سوالات آج کی تاریخ میں بہت اہم ہیں اور ان کے جوابات آنے والے وقت میں دنیا کی سیاست اور جنگوں کی سمت کا تعین کریں گے۔ آخر میں دوستو، اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی اہم اور بصیرت افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ نیچے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں ایران کی یہ کامیابی عالمی طاقتوں کے توازن کو کس طرح متاثر کرے گی۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔